مرحبا بالجميع. سنراجع لاختبار الفصل الأول لغة فرنسية سنة ثانية متوسط. قبل ما نبداو ما تنساوش الاشتراك في القناة. إذن راح نتريتيو هذا النص اللي هو Jack et le haricot magique. Il y a bien longtemps un garçon qui s'appelait Jack. Il vivait avec sa mère et sa vache dans une vieille petite cabane. Un jour, l'animal tomba malade. Il ne donna plus de lait, alors la mère demanda à son fils de le vendre au marché. Malheureusement, personne ne voulait acheter une vache qui ne donnait pas plus de lait. إذن كان يربي في بقرة. البقرة هذيك ولات ما تعطيش الحليب، وقررت أمه قتلو لازم تبيع هذيك البقرة، بصح كي داها السوق حتى واحد ما حب يشريها. Sur le chemin, il rencontra un vieux qui lui proposa d'échanger la vache avec des haricots magiques. في الطريق التقى بواحد العجوز، قالو راح نتبادلو، نعطيك البقرة. قالو العجوز عطي لي هذيك البقرة نعطيك des haricots magiques، فاصولياء سحرية. Jack était content. كان جاك فرح جدا. Quant à sa maman, elle était furieuse et en colère. أمه كانت زعفانة. Il prit les haricots et les jeta par la fenêtre. أخذ هذوك les haricots فاصوليا ورماها عبر النافذة. Le matin, il y avait un très grand arbre qui montait jusqu'au ciel. في الصباح كان هناك شجرة كبيرة وصلت حتى السماء. Jack grimpa jusqu'au nuage et trouva un chemin qui menait à un château. إذا جاك قام بتسلق الشجرة إلى غاية السماء ولقى طريق يؤدي إلى قصر. Il marcha et regarda par la fenêtre. Il vit un géant qui dormait. مشى شاف النافذة واش لقى عملاق نائم. À son côté, il y avait une poule qui donnait des œufs d'or. وقدام هذاك العملاق النائم كان هناك دجاجة كانت تعطي في بيض من ذهب. Il la vola سرقها et s'échappa وهرب. La poule effrayée commença à crier. كانت الدجاجة خائفة وبدأت تصيح. Le géant se réveilla et suivit Jack. استيقظ ذلك العملاق وقام بجري وراء جاك. Mais puisque le garçon était plus rapide que lui, il descendit et prit une hache et coupa l'arbre. بما أن جاك كان أسرع من العملاق، قام بالنزول وأخذ فأس وقطع الشجرة الكبيرة. Le géant tomba par terre et mourut. إذن واش صرا؟ هذاك العملاق سقط على الأرض ومات. Depuis ce jour, منذ ذلك اليوم، Jack et sa mère أصبحوا أغنياء riches et vécurent heureux grâce à la poule magique. وأصبحوا أثرياء وسعداء بفضل تلك الدجاجة السحرية. ننتقل للأسئلة. السؤال الأول: Ce texte est informatif, narratif, explicatif. B. Jack et sa mère étaient pauvres, malades, riches. C. Jack avait un chat, un chien, une vache. D. Le vieux lui donna des haricots, des pommes, des oranges. بالنسبة للسؤال A. Texte narratif. B. Jack et sa mère étaient pauvres. C. Jack avait une vache. D. Le vieux lui donna des haricots. Réponds par vrai ou faux. A, B, C, D. A. La vache ne donnait plus de jus. Faux. لا تعطي عصير البقرة، تعطي حليب. B. Le géant vivait sur les nuages avec sa poule. Vrai. C. La poule donnait des œufs d'argent من الفضة. Faux. Des œufs d'or من ذهب. Jack vola l'animal du géant. Vrai. وسرق حيوان ذلك العملاق.
complète par ciel, haricot, géant, vendre. سنكمل بهذه الأربع كلمات. Jack voulait. أراد. Sa vache, mais un vieux l'échangea avec des. Magique, il donnait un arbre qui montait vers le. إذن Jack voulait vendre sa vache, mais un vieux l'échangea avec des. عجوز بدلها ب des haricots. Magique سحرية, il donnait un arbre géant qui montait vers الذي يصعد حتى سماء ciel. Relève du texte. Une formule d'ouverture, un mot qui indique la suite de l'histoire, un CC de manière, CCM, le contraire de nain. إذن ها هو النص أمامكم لاستخراج ما يمكن استخراجه. لدينا formule d'ouverture, il y a bien longtemps, le mot qui indique la suite de l'histoire, كيف أكمل القصة. لدينا un jour. السيسي de manière أي الحال. الحال قلنا سابقا ينتهي دائما ب mon. إذن الحال هنا هو malheureusement اللي موجود في الفقرة الثانية سطر الثاني. بعدها يجب إيجاد عكس نا معناه قزم، عكسه هو géant. Trouve le CCL, CCT dans la phrase. Depuis ce jour, Jack et sa mère vécurent heureux dans leur jolie maison. CCL ظرف المكان. Dans leur jolie maison. أما CCT الزمان depuis ce jour. سابعا souligne l'adjectif qualificatif et encadre le complément du nom. Jack vola la poule magique du géant. إذن l'adjectif هو magique سحري. complément du nom مكمل الاسم du géant. Féminin mais au passé simple. Il un vieux الفعل rencontré. B tu l'arbre الفعل coupé. بالنسبة للجملة الأولى ils rencontrèrent un vieux. E accent grave RENT. الجملة الثانية tu coupas l'arbre AS. سؤال 9 mais au pluriel l'animal tomba malade. إلى الجمع l'animal يصبح les animaux. غيرنا الاسم نغير la conjugaison tomba يصبح tombèrent. malade نضيف S.